Hey, hey, hey! Have you ever felt super nervous when speaking English in front of people? Pernah nggak sih kamu ngerasa super gugup waktu ngomong bahasa Inggris di depan orang? Like, your brain suddenly goes blank, your tongue forgets how to move, and you start sweating like crazy. Seperti otakmu tiba-tiba kosong, lidahmu lupa cara bergerak, dan kamu mulai keringetan parah. Don't worry, you're not alone. Jangan khawatir, kamu nggak sendirian. We've all been there. Kita semua pernah ngalamin itu. Hari ini, aku bakal kasih tips biar kamu bisa pede speak English di depan orang banyak tanpa gemetar kayak jelly ya. Today, I'm going to give you some tips to help you be confident speaking English in front of many people without shaking like jelly. Tip number 1. Stop thinking about perfection. Tips pertama, berhentilah berpikir untuk selalu sempurna. You don't have to sound like a native speaker. Really? Kamu nggak harus terdengar seperti penutur asli. Serius. Yang penting itu clear and confident, bukan aksen British atau American. What matters is clarity and confidence, not a British or American accent. Even native speakers make mistakes, you know? Bahkan penutur asli pun sering salah, tahu? Kalau kamu terus mikirin grammar pas ngomong, kamu bakal macet. If you keep worrying about grammar while speaking, you'll get stuck. So just talk. Let the words flow, even if it's not perfect. Jadi ngomong aja, biarkan kata-kata mengalir, meskipun belum sempurna. Tip number 2. Practice with self-talk. Tips kedua, latihan dengan berbicara pada diri sendiri. Bicara pada diri sendiri dalam bahasa Inggris setiap hari. Contohnya, what should I eat today? Atau, I'm so tired, but I have to finish my work. Aku makan apa hari ini ya? Or, aku capek banget, tapi harus nyelesain kerjaanku. Ngomong sendiri itu bukan gila ya. Itu latihan mental supaya lidahmu terbiasa. Talking to yourself isn't crazy. It's mental training so your tongue gets used to speaking. Tip number 3. Focus on the message, not the people. Tips ketiga, fokuslah pada pesanmu, bukan pada orang-orangnya. When you speak, imagine you're talking to your friend, not in front of 100 people. Saat kamu berbicara, bayangkan kamu sedang ngobrol dengan teman, bukan di depan 100 orang. People actually don't judge as much as you think. Orang lain sebenarnya tidak sejudgmental yang kamu kira. Mereka malah lebih sibuk mikirin, aduh, giliran aku nanti ngomong apa ya? They're actually busy thinking, oh no, what should I say when it's my turn? So relax, everyone's nervous. Even confident speakers. Jadi santai saja. Semua orang gugup, bahkan pembicara yang terlihat percaya diri. Tip number 4. Learn some go-to phrases. Tips keempat, pelajari beberapa ungkapan andalan. This helps you sound natural. Ini membantu kamu terdengar alami. Misalnya, for example, kamu tahu apa yang aku maksud? Let me put it this way. Coba aku jelaskan begini. Actually, that's a good question. Sebenarnya, itu pertanyaan bagus. Pakai kalimat-kalimat seperti itu bikin kamu kelihatan lancar dan percaya diri. Using sentences like that makes you look fluent and confident. And finally, tip number 5, smile and breathe. Dan terakhir, tips nomor 5, senyum dan bernapas. Yes, smile. It's powerful. Ya, senyum. Itu sangat kuat pengaruhnya. It tells your brain, hey, I'm fine. Itu memberi sinyal ke otakmu, hey, aku baik-baik saja.
And when you breathe slowly, your English will flow more smoothly. Dan saat kamu bernapas perlahan, bahasa Inggrismu akan mengalir lebih lancar. So remember, speaking English in front of people is not about being perfect. It's about being brave enough to try. Jadi ingat, berbicara bahasa Inggris di depan orang bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang keberanian untuk mencoba. Kalau kamu nunggu sampai grammar kamu sempurna dulu, kamu bakal nunggu seumur hidup. If you wait until your grammar is perfect, you'll be waiting your whole life. Alright guys, if you found this helpful, don't forget to like, share, and subscribe. Baiklah teman-teman, kalau kamu merasa ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Because here, in the channel Semua Bisa Bahasa Inggris, we learn English with fun, simplicity, and zero fear. Karena di channel Semua Bisa Bahasa Inggris, kita belajar English dengan cara fun, simple, dan tanpa takut salah. Halo teman-teman, welcome to Semua Bisa Bahasa Inggris. Di sini, learning English is fun, simple, and for everyone. Yuk belajar bareng supaya makin percaya diri ngomong bahasa Inggris. Don't forget to subscribe and turn on the bell. Let's get started!